God is, say with me, faithful. Ano itong faithful? Matino-manon, tangkod, diri nagbabago. Yan na, it kasagaran nga mga tao, ano kasagaran nga connotation. So miringani nga, umakad to ako, diri ka sure kung maad to hiya. Diba? Karong sigon, bisan aton mga loved ones, bisan actually kita, may mga tendency kita nga anuman, aton word, kita lagi hapon na barihit aton word. But God is different. God is faithful. When we say faithful, God never change. God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. It means na every temptation nga igalaw nga Ginoo, it means testings, trials nga maabot ha imo, diri ito igaalaw ha Ginoo nga diri nimo kaya. That is a good news, right? It means depende imo proportional it imo spiritual condition. God will not allow hiton problems nga diri nimo kaya. Hinat may problema nga di. Number 1 nga problema, kwarta. Ha? Ano pa? Ha? Uyab. Hino nga dit may problema ng uyab? Ha? Daw. Remember, God is faithful.